जात्रापुर थानानि पुलिस हुइजाकक्तमा मानै रोतुगुई 47 केजी मानि लाइखा सिदी गोरान जात्रापुर थानानि बिसिं खबजाक थामा मुरा गानानि गोरोंसा राबार बुलंग मानि लाइखा 47 केजी सिदी गोरान हनि शाखा जात्रापुर थानानि ओसी पार्थनाथ भूमिक बसाका बरनि थाने हुइजाकक्तमा सकपाइमानि आ हुइजाकक्तमा मानमा लगे लगे न बरक थांगै सिदी गोरान रत्न रोतुगुई लाइखा यागुलो मानि लाइखा बस्ता कनै बिसिंग सिदी गोरान यागुलो लगे लगे न तुबुजाखा सांग्रं सालनि हर दाम 64 दाममानि जरा थानाब आ सिदी गोरान रत्न सिदी गोरान आमजुगै नाय साइमानखा 47 केजी काव हनै ओसी पार्थनाथ भूमिक सायखना रेखा वातै वामानि जारे अभियान खालायनानै थांगै एबा रुतुगनानै थांगै गोबांमा गेबें मुं नुखा जात्रापुर थानानि पुलिस हनै গতকাল 16/7/2026 সন্ধ্যার সময় আমাদের কাছে খবর আসে কিছু গাঞ্জা কন্ট্রাব্যান্ড স্মাগলিংয়ের জন্য কিছু জায়গায় লুকানো আছে। তো ওই খবরের বেসিসে আমরা ঠাম্মামুড়া রাঙামুড়া ঠাম্মামুড়া এরিয়াতে আমি এবং আমার অন্যান্য অফিসার মিলে রেড করি। সেখানে 2টা বস্তা পাই, 2টা বস্তা আছে, টোটাল 47 কেজি গাঁজা পাওয়া যায়, শুকনো গাঁজা এবং এগুলো আমরা সিজ করি এবং আজকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করি। এটা গোপন খবরের ভিত্তিতে, এটা গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান অন্য এক মহিলার বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে, এটা ঠিক নেই। বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইনফরমেশন ছিল, কিন্তু অনেক জায়গায় সার্চ করি কিন্তু সব জায়গায় পাইনি। তো আমরা ওই একটা রাবার বাগান ওখানে লুকানো ছিল, ওই বাগানে আমরা